हेलो फ्रेंड्स, चलो वीडियो स्टार्ट करता है बिना किसी। क्या भाई, वही पुराना डायलॉग, कुछ नया ट्राई करो, कुछ नया। नो ड्रामा नो बकचोदी, लेट दिस वीडियो स्टार्ट। इतने मेहनत के बाद तो एक तो लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इससे भी खतरनाक अपडेट लाने वाले हैं। मैं चाहता हूँ सबसे पहले अपडेट आपको मिले।